So, third set. Doon ako sa naka-easy ride. Yun o, easy ride. So, yun nasa harap, Prince Asas, Archie Cardania, Marcos Recaldes, Dylan Tabliso, John Paul, and then Corpus. So, Buelo si Prince Asas. Ay, agwat! Agwat na Weldy! Angat! Tingnan natin kung tatagos ha. Tatagos. Prince Asas versus Cardania. Angat! Uy, ang buelo ni Prince. Prince Asas! Fourth set. Tingnan natin kung sino man nanalo sa fourth set ha. So 12 sets yan. 14 sets. Archie! Si Marcos ang kumuha sa 5th set. Yon! Gold medal! Pacquiao! Ilan ang lap? Last 6 laps daw. 60 laps sila ha. Last 7 na yung binidyo. So si Archie garahe ng last 7. So 7 sila kasama si Prince. So 5 natira, 5. Banat, Andre Domingo. Last 5 ha. Parang na lang yan, last 1.250 km. Pag nag-last 4, 1 kilometer na lang yan. Last 1 kilometer. Last 1 kilometer na lang yan. 4 laps. Banat, Andre Domingo. Si Bayao. Sinundan ni Bayao. So ano to ha? Race simulation kami. Race simulation training. Last 3 laps. Bumuka si Andre, bumuka din si Bayao, JPM, Marcos, Ulo. So may dalawang walang medal. JP, last 2, 500 meters. Last 500 meters. So slow sprint ang mangyayari. Banat na si Ulo. Todo mo na Ulo! Magmamadlo! Ayun pa rin. Ang gold medalist, Pacquiao!